जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे दरमियान रमज़ान बिल्कुल करीब आ चुका है और बहुत सारे लोग फिक्रमंद हैं और बहुत सारे सवालात आ रहे हैं कि तरावी हम कैसे पढ़ें, कहाँ पढ़ें और इसके लिए क्या रास्ता इख्तियार करें। मैं बता दूं कि तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। ये अलग बात है कि हर साल हम लोग सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में पढ़ा करते थे, तो ऐसा लग रहा है कि इस साल अगर मस्जिद में तरावी नहीं होगी तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आपको मैं बता दूं तमाम सवालात के जवाबात कि तरावी भी एक नमाज है और जिस तरह से आप नमाज रोजाना पढ़ते हैं उसमें कोई भी सूरा पढ़ ले तो आपकी नमाज हो जाती है। इसी तरह तरावी की जो नमाज है वो भी आप घर पे आसानी से पढ़ सकते हैं। जिस तरह से आप पंजगाना नमाज अदा कर रहे हैं, मस्जिद में आप नहीं जा रहे हैं, इसी तरह आसानी के साथ आपको जो भी सूरत याद है आप उससे पढ़ पढ़ के आप 20 रकात पूरी कर सकते हैं। तरावी 20 रकात है, 2-2 रकात की नियत मानेंगे 10 सलाम से, यानी 20 रकात आप पूरा करेंगे। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तो इस हवाले से आप बिल्कुल फिक्रमंद न रहें कि तरावी मस्जिद में हम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ें। जिस तरह से आप फजर, जोहर, असर की नमाज अदा करते हैं उसमें जो सूरतें पढ़ते हैं तो बस 2 रकात की नियत करें और इशा के बाद से लेकर के सहरी के वक्त तक आप 20 रकात जिस वक्त चाहे आप तरावी की नमाज पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैं एक अहम पैगाम देना चाहूंगा कि अभी एक खबर आ रही है कि लोगों ने यह अफवाह फैलाया है कि कोरोना वायरस का जो अटैक है वो कोई अगर प्यासा रहता हो या फिर उसके गले सूख रहे हो तो उससे वो अटैक कर सकता है। मैं बता दूं कि ऐसे किसी माहिरीन ने नहीं बताया है, बल्कि माहिरीन ने तो ये बताया है कि ठंडी चीज से ज्यादा उसका असर फैल रहा है। ठंडी चीज से आप बाज रहे, आप ठंडी चीज न खाएं। तो इसलिए आप लोगों को इससे बचने की जरूरत है अफवाहों से, और आप लोग रोजा बखूबी रखें और पाबंदी के साथ रखें। दूसरी बात मैं बता दूं कि ज़कात जो मालदारों पे फर्ज होता है, जो मालिक निसाब पे फर्ज होता है, तो उन्हें ये चाहिए कि अभी सबसे उनके पास बेहतर मौका है, सबसे सुनहरा मौका है कि अभी वो गरीबों की मदद करके ज्यादा सवाब कमा सकते हैं। वो इंतजार ना करें कि रमजान के आखिर अशरे में मैं निकालूंगा, रमजान में ज्यादा सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है, आपको अभी जरूरत है कि अभी तो गरीबों की मदद करके ज्यादा सवाब हासिल कर सकते हैं। क्योंकि सहाबा का ये तरीका था कि सहाबा किराम रमजान से पहले वो उनके हुकूक, गरीबों के हुकूक, ज़कात के पैसे हो या सदकात के पैसे हो, वो गरीबों तक पहुंचा दिया करते थे, ताकि गरीब हजरात भी रमजान से पहले रमजान की तैयारी कर लें। जो उन्हें खरीदना हो वो राशन की शक्ल में हो या और भी कोई चीजें हो, वो रमजान से पहले वो भी खरीद के इत्मीनान हो जाए और आप भी ज़कात अदा करके इत्मीनान हो जाए, ताकि दोनों लोग रमजान में सिर्फ और सिर्फ इबादत की तरफ तवज्जो दें। इसलिए हमें चाहिए कि जल्द से जल्द गरीबों का हक हम गरीबों तक पहुंचा दें। उसके अलावा कि आप देखें कि रमजान के मौके से हम बहुत सारी अफ्तार पार्टियां करते हैं और लोगों को दावत देते हैं और उन्हें रोजा खुलवाते हैं या सहरी करवाते हैं। ये बहुत अच्छा काम है कि आप रोजा खुलवाएं या सहरी करवाएं, लेकिन इसके लिए हदीस से कहीं से ये साबित नहीं है कि आप अपने घर पे बुला के करें, भीड़ लगा करके करें, बल्कि हदीसों में तो ये है कि अगर कोई इंसान एक रोजेदार को अफ्तार कराता है, सहरी कराता है, तो उसे भी रोजा का सवाब मिलता है। तो आप रोजेदार देखें, आप उसके हकदार देखें कौन है, उनके घर तक आप पहुंचा दें, आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। उसके अलावा कि हमें यह खुदा को राजी करने का सुनहरा मौका मिला है, और जैसा कि आप देखें कि अभी इस लॉकडाउन की वजह से हमारे माशरे में, हमारे हालात में, हमारे काम धाम में बहुत तब्दीली आई है। तो ये तब्दीली कोई नई चीज नहीं है, ये बदलाव कोई नई चीज नहीं है। आप देखें कि खुदा की कुदरत ने जिसको भी रखा है वो हर वक्त कुछ ना कुछ तब्दील होता रहता है। जैसे कि इंसान पैदा होता है, कुछ और रहता है, बढ़ता रहता है, हर दिन उसके अंदर भी तब्दीली आती रहती है। मौसम बदलते रहते हैं, कभी गर्मी कभी ठंडा, इसी तरह तब्दील होते रहते हैं। इसी तरह आप देखें दिन रात बदलता है, रात दिन में बदलता है, सुबह दोपहर शाम, इस तरह बदलते रहते हैं। तो इसी तरह आज भी एक तब्दीली आई है, जिससे अगर हम चाहें तो हम इसका पॉजिटिव जो रुख है, इसका जो हमें देखें कि इसका जो फायदा वो हासिल कर सकते हैं। कुछ दिन पहले या और पिछले रमजान का आप जायजा लेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि बहुत सारे लोग ये उज़्र पेश किया करते थे कि मैं रमजान में रोजा इसलिए नहीं रख रहा हूं कि मेरे पास बहुत काम है। बच्चे, नौजवान इसलिए रोजा नहीं रखते थे, वो ये उज़्र पेश करते थे कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, क्लास करना पड़ता है। टीचर ये उसे पेश करते थे, मुझे कई घंटे पढ़ाने पड़ते हैं, मैं रोजा कैसे रखूंगा। इसी तरह आम इंसान जो काम किया करते हैं वो भी ये कहा करते थे मैं दिन भर काम करता हूं, कैसे रोजा रखूंगा। इसी तरह गोया कि हर लोग अपनी मजबूरी और अपने काम को इसके लिए उसे पेश किया करते थे कि मैं रोजा नहीं रख सकता हूं।
تو آج دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ابھی کسی کام کی طرف کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور آپ چاہے جس بھی منصب پہ ہو، اگر اسٹوڈنٹ ہے اسے بھی اسکول نہیں جانا پڑ رہا، اس سے بھی پڑھائی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ٹیچر ہے اسے بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اسی طرح جو بھی کام کیا کرتے تھے وہ اس سے آج بری ذمہ ہے، اور آج ان کے پاس بہت وقت ہے، چاہے تو وہ اس رمضان کا روزہ ہر رمضان سے زیادہ اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہ آپ ایک خبر آئی تھی کہ ایک کافر جو بہت بڑا کافر تھا، اور وہ اس لاک ڈاؤن میں وہ اسلام کا مطالعہ کر رہا تھا، اور مطالعہ کرتے کرتے اس کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو سوچے کہ غیر اسلام کا مطالعہ کر کے اسلام قبول کر لے رہے ہیں، تو کیا اگر ہم اس لاک ڈاؤن میں اور رمضان کے مقدس مہینے میں اگر اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، تو کیا ہمیں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے؟ بلا شبہ آ سکتی ہے، اور ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہماری آخرت بھی بدل سکتی ہے۔ میں بتانا یہ چاہوں گا، اس کے علاوہ آج بھی مدد کرنے کا جو طریقہ ہے میں ایک اور بتا دوں کہ ایک جگہ سے یہ خبر آئی کہ ایک گاؤں میں رات کے سناٹے میں ایک گاڑی آئی، اس پہ چند لوگ تھے، اور وہ مائک سے اعلان کیے کہ جو بھی یہاں پہ ضرورت مند ہے وہ آ کر کے اس گاڑی سے آٹا لے جائیں۔ کیا لے جائیں؟ آٹا لے جائیں، لیکن آٹا صرف آپ کو 1 کلو ملے گا۔ یہ خبر سن کر کے بہت سارے لوگ تو گھر سے نکلے نہیں کہ 1 کلو آٹا سے کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ سوچے کہ میں کیوں جاؤں 1 کلو کے لیے، لیکن کچھ غریب ایسے تھے کہ جنہیں اس کی بھی ضرورت تھی، وہ اپنے گھر سے باہر آئے اور آٹا وہ 1 ہی کلو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے لے گئے اپنے گھر کہ کم سے کم 2 وقت کی روٹی تو کھاؤں گا۔ اور وہ جب گھر جا کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس آٹے کی پلاسٹک میں 15,000 روپیہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے لوگوں کو ایک غریب کی مدد کرنے کا طریقہ کہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ غریبوں کا حق غریبوں تک پہنچے، ورنہ آج تو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر غریبوں کو بانٹنے کے لیے دیا جا رہا ہے تو اس میں وہ حضرات بھی لائن لگا کر کھڑے ہو جا رہے ہیں جنہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، جو محتاج نہیں ہے۔ تو اسے ہمیں چاہیے ان لوگوں کو بھی جو بانٹ رہے ہیں کہ غریبوں کا حق غریبوں تک پہنچے، اور ان لوگوں کو بھی چاہیے جو غریبوں کے نام پہ غریبوں کا حق لے رہے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ اس سے بچیں۔ اللہ رب سے دعا ہے کہ رمضان ہمارے لیے بابرکت بنائے، رحمت کا ذریعہ بنائے، اور اس رمضان کے صدقے میں ہم سبھی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور یہ تبدیلی آ رہی ہے اس رمضان کے صدقے میں ہماری زندگی میں ایسی تبدیلی آئے کہ ہم گناہ سے باز آ جائیں، ایسی تبدیلی آئے کہ ہم نیک کام کرنے لگے، ایسی تبدیلی آئے کہ ہم نماز کی پابند ہو جائیں، ایسی تبدیلی آئے کہ ہم برائی سے باز آ جائیں۔ اگر آپ ان تبدیلیوں کی طرف اگر توجہ دیں گے تو دیکھیں گے کہ اب بہت کچھ بدل چکا ہوگا، رمضان کے بعد بہت کچھ بدل چکا ہوگا، لاک ڈاؤن کے بعد، اور ہمارے زندگی میں بہت کچھ اچھا ہونے والا ہے اگر آپ نے اس کا صحیح استعمال کیا تو۔ بس اللہ رب سے دعا ہے کہ اپنے رحمت سے ہم سبھی کو نوازے، اپنے فیضان سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے، اور رمضان کے بالخصوص سنہرے موقع پر ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔